Nah teman-teman, saya mau ngasih tahu kalau cara setting mesin obras, setting loper sama jarumnya tuh nggak boleh nabrak, nggak boleh renggang ya. Ngegesek tapi gak nabrak, gesek tapi gak nabrak, itu udah pasti. Yang pastinya pas ujung lopernya, ujung loper ini nih di bawah 1 mili, di atas 1 mili lubang jarum ya, ngegesek tapi gak nabrak. Oke, ilmu ya, ilmu.